Pinasa sa kalaban. Okay. Number 5, gumagawa ng play, pinasa kay Michael na po yan. Floater! Pasok! Thanks more guys. Last 5 minutes. Pinasa kay Devin Booker. Pinasa kay Michael Jordan. Foul. Brian Cahoon with a reverse layup. Number 5, pasok. Number 3 guys, 3, 7, 8. Last 5 minutes. Michael Jordan, talagang lumay ang pinasa-pasa kay coach. Volleyball. Okay, number 5. Talagang pinalo pa ang bola. Maghahanap ng Mr. Long Santos! Mike Aston, maghanap ng play. Pinasa kay Brian Cahoon. Kumoste, Kobe Bryant, pasok. Score ay 10 minutes. Dalaga po yan, gumawa ng play kay Watcher. Out. Oyo bo? Kaya na naman, si Long Bob, magbisa. Michael Jordan. Nice D yun. Number 5, pinasa kay John Michael. Pinasa kay 5, Gomez. Brian Cahoon, nakuha ang bola. David Booker. Driving. Grabe po yung Reds. Iba. Ba't talaga nagagawa ng robas? Bola! Ay, pala. Di ba? Last 10 minutes. Labang sila, Pala. John Michael. Bababa, pinasa kay number 5. 2v1. Okay. Favorite. All 12 na kayo sa all 12. Bababa na, Kuya Mike Gascon. Gahanap, gumagawa ng play. Drive, pinasa kay Michael Jordan. Nice one. Straight to 3. Ang time. Ronnie Alonte, drive, floater. Wala. At winner sa talaga. At pinasa kay number 5, Gomez. Magtigan pa. Rebound kay Michael Jordan. Nagmamadali. Pinasa kay Mike Gascon. Pinasa kay Michael Jordan. Pumasok kay Mike Gascon. Pasok! Nice play yan, guys. Last 2 minutes, 16-12. John Michael at William Gomez. Wala. Kuya Mark with the rebound. Pinasa kay Devin Booker. Gumagawa ng play. With the mid-range. Kaso wala. Falling. Ay! Awak na naman. Ronnie Alonte. Nag-alamang pa. Pinasa kay number 5. Wala na eh. Pinesa. Kaso na. Foul. Yan, pinasa kay Longbam. Kaso wala. Michael Jordan. Bumadive. Stop. Ay, grabbing defense. Last 1 minute. Ronnie Alonte nakikipagpakpakan sa bola. John Michael. Ronnie Alonte with the rebound. Defense. Ay!
Okay, okay. Your mark. 35 seconds, your mark. 35 seconds. Asa kamay mo. Ang pagbabago. At talagang denied. Kabutang ina. Papakita yun na. O yung po yun. Denied. Nice one. Rebound niya, shoot niya, score niya. 18-14. 10 seconds! 10 seconds! MJ! 10 seconds! 3! 2! Kaya na. Change, change. Ay, sa baba pala? Ano mo yun na? Ay, sa baba pala? 18-14. Eh, parang hindi ba madali? May pangalaro pala. Bakit mo announcer? Magpa-hype yan. Magpa-hype yan. Mabasa yung tap, isa pa pangin na-announce. Ay, sige. Sinali pag sinang movie. Oh, maganda. Oh, Bobel. Nakuha ni Bobel ka. Number 5. At sobrang lang. Michael Jordan. Mahanap ng play. Nasa Kuya Mark Gascon. Naghahanap. Kay Brian Tahud. Nice. lalim. 2014. Labang sila ko ng Kula Brian Tahud. Ronnie Alerte. Pinasa ko yung John Michael Lapuyan. Benay Polet. Loader. 16-20. Apat na lamang nila wala, Kuya Brian Tahud. Pinasa ni Ay, pasok ko yun. Grabe yun. Grabe. May post ka sa page. JNA. Ay, JNA. Grabe ang hakay ni Michael Jordan. MJ Nantagi. Tagos. Something. Ay, naku, nawala. Okay lang yan. Mark Gascon, pinasa kay Michael Jordan. Pinasa kay Mark Gascon. Magtigan na. Pasok, napaganda pa. Eka nga, ni Kuya Jay Eka. Napaganda pa. Favorite time niya yun, napaganda pa. Favorite time, napaganda pa. Shoutout mo, shoutout mo. Shoutout Kuya Jay. Pasensya na, 10 players lang kayo ah. Mas pinili ko pa to. Onsa sana kung nagtan ako eh. Tarantado, puta. David Booker, Brian Tahud, drive! Ay, ang ganda. Okay. 29-18. Rosy Alonte, drive. Libre. Kaso, matik na yan, meron ni Alonte. 20-29, Mark Gascon. Umis ulit. Rebound to number 5, Byron. JMA. Ako. Brian Tahud with the rebound. Grabe, Shimpi nagpamadali. May na po yan, 31-20. 31-22. Sabang lamang nyo, Michael Jordan. Alaga. Eka nga. Michael Jordan na! Gold one again. Ronnie Alonte, floater ulit. Nako. Ay, minutes ha. Nako. Turnover. Sa inyo ulit. Ano? Ayan na, Bobel ka. Hoy, maayos yun pala. Hoy, maayos yun. Magaling yun. O ba? Pinubukay mo. Kung ngayon ako magpapasa ng MVP, Kuya Brian Tahud, MVP na.
Nice one. Bobelga. Bravo. Brian Mahut. Oli. Ay! Grabe, Michael Jordan. Sa possession na yun, nakatatlong rebound ka. Kabilang ko yun. Grabe. Oyo boy. Namark Gaston. Alaga lang. Salit. Grabe. 4 minutes. Samang-lamang nila, Kuya JMA. Nice one. Daniel Padilla. Oh. Ganda angas yun. Lamar Gaston. 3 minutes and 25 seconds. Umi-speed mo. Puta! At wala pa. Pakuha din yung problem ngayon. Nasa kay JMA. Ay, M. Nice one. 37-32. 5 lang ang lamang nyo. David Booker. 5 lang. Last 3 minutes. Kaya Mike Gaston. Wala. Kuha ni Oyo Boy. Oyo Boy. Oyo Boy. Ayop ka. Oyo Boy kasi sinabi sa akin. Bugoy, boy. Ay! Rebound by Bobelga. Ronnie Alonso, slow to ulit. Pasok na yan. Tatlo na lang, lamang nyo. Last 2 minutes, tatlo ang lamang nyo. Michael Jordan, alaga lang. Alaga lang, sabi ni Kuya Jay. Alaga lang sabi. Grabe play, nakuha ni number 5. Sige. Alin nyo lang. Hintay lang kayo. Benga. David Booker, sige. Last 2 minutes. David Booker, mahalap na play. Umiscreen pa. Brian Mahut with the rebound. Grabe, block! Sige, Kuya Brian Mahut. Pinasa. Ano ba yan? Ito na. 1 minute 35 seconds. Ito ang magtitigla ng laban. Itong possession na to Floater na naman. Ay, grabe. Isa na lang. Michael Jordan. 1 minute. 1 minute. 20 seconds. Isa na lamang niyo. Booker. Ayos na yan. Kung ako lang. Nasa kay Kuya Brian. Di alam ang gagawin. Nako! Ay, napaganda pa. Tatlo. 58 seconds. Nasa kay Mr. Paul. Ay! Tudang pa. May time out ba ito? Wala. Wala time out na. Ayun! Tangina. Grabe. Dalawa na lang. Ipaul nyo. Foul. 30 seconds. 30 seconds. 30 seconds. Wala na lang 20. Ano ba? Shot clock. Kaya kahun. Perfect. Magtitignan ng laban. 10 seconds. 10 seconds. 8, 7, Ito, magtitignan ng laban. Ay, 10 seconds na po yan ako. Galing naman. 4, 3, Puso. Lala. Wala na. Kaya.